Assalamu alaikum mabo washiriza watukufu. Leo ni mwanamsho hanyu Faiza ngasina mahajisi da mina ya mwana mahangu Abdalla Abdulhasan na Ubedila Mshangama holiho wafanya miezi minne ya kuza wanati wa prison. Leo ngasina mfumo takribani ranzi wa tola shibani kikana da masuala ya binadamu sha mweza zato utangazaji kanzara riwauzise donc batina uleta amjo kaushia mwana mahangu wanu donga ba mbebe ubeidi ya rabi heli ya jisio mfumo banu ya nawa piriso ngamji atana balaba ngamjisio amrudi voilà. Marhaba menji wangalizi watukufika yao ngamrangalia wa Harmai Facebook FM na nimduka uridunga Harmai Radio Kazi na nimduka uridunga Harmai magazeti bali na badi wahandani lutolengesha bashino libe umuntu waidi usone mwa ze famille junda umunze nezijunda umanga nanu wakomolika aho matunda umunze mabesho umuntu waidi mubaraka bizimba jerekezwa bidi ya kufungu tumia kubaliwa malandraka na wakomonze kamgwa benzi shukurie wajau wanduka yao watu ulegeze fikra zinu wazitambaze harama ulimwengu makati yangu amani leo hamba miezi minne ya kukuza msiku 11 mfikiri raibita magobani umeshani magobani ndizi mweshina mnaje ndili onga mjisi wangu leo mbona tuna lista da biti lao leo onga mjisi wangu ndri baada mfumo wanu ranzi matula kwa prison. Mimi hadani mjisi na furaha unajana parisa ze family na parisa wanzana parisa maisha ya kibinadamu ushawaja untujita umwendo nono mroyo au kana sende afikira handongo na zamba handongo razifanya handongo rakawana nizo leo tiroha alhamdulillah njaroha ukana tile jezazila fikira ikaondo na kanizo awila mbwanekao awila hazikao ndo na kaniyo abange minga mjisante na furaha usoni mwa omwedu hangu hula na no mro hangu hawe ukana leo tinau sisematso bonsi usoni mwa wandikao donjubirana nao ukana njawa mundu njaiba ndo ya mundu abange umro hangu ngamina furaha sina majitu suka yonsi mwezi 10 mwezi minne na bitsa hiyo wala tina rampini yangu ya mrutuka yonsi rowarita hiyo na narutita hiyo au kaneni mzi hatu pia journalisti au militaire si nkolinzini leo ngutofungwa yazi yae nguto ulo yazi yae nguto ndashewe yazi yae wange ntina majito wala ntina regreto kayonsi Abdalla Abdulhasan wewe hedi ile question ilongo jisi ndini leo baada miezi minne ya piriso. Raba meji mwanamsha hatu Faiza Sule zora johambaze salamu mwanasho wangu Bedila Mshangama hesaha azamba katsubidiri fanya repetition izo ya hamba bala ritswamba vadzima denidi neze salamu minga mjihisi na furaha na msiba amina furaha bone ngarawo mrumsheno wana zefamu ngamina furaha bona roha hamwezi tendo za kutuhumlwa wangu mkatirala na nacho tuhumlwa na hatedzima shanga mina majitso bona lawa nsojo shatsonga na lawa sojo atsila wa mrendeni pakanda ba hansojo wa etilende eshanile hende eshantowende shikabatsi muri ajwamba ngutola magobani ambe nsuroha watenyama fatuze dawa madalila boko kabatsi tofauti ya pashe neleda hula prison yabonga mfurahi bone ngaraye msheno wana ngamfurahi bwa kaye mwana mshe de yakaba resana karohe kawti mzaya bona ko magobani 2009 hazalo atikumkaza isimo magobani yundu bahat 2019 hajaka unifungua nune furaha bona mwana wa Seza yazalwa 2004 wakatahize vote za madepitaru mwe regime yazali yarudi tena yaje yanilibere yakahujanera siyo kwa magobani na kaya 2019 harumwe regime ya mrejei waza vitena
lofroke mwana mwaza lo arumwe regime azali hakaunera mba hiro pirizo harumwe regime azali abo Mwenyezi Mungu akanalongo ya kwanza abehe message yabo wanawo waidi ngabo yakojanera siyo ngabo yakojan libere ikawuti waza hasu France anawo yo furaha shema jitso na yaona ndio naambia bwana mshwaha dokaya tifungwa hangongo yamba tizamba tifungulwa mtsujweka esha nifunguwe ndini na minja hukumndwa na juokaya tifungwa hasibabu ngonaza shanja fungulwa ngwene wendote tinikiwa liberte provisoire tifungwa hamuda yabo tila wa pirizo zandani tiremwa pirizo zabonzi ikawo zinzo ziziro rahano ndani naka akonda ni naka ina university tikawusoma zinji yabona tukonda ze family shazi risomo zinji sha tiruditire mu mazifungwe kawo ndizo zaremwa wa wasai zaremwa Mamadu Nurdin Kuruhani mwana mshwangu Nadia zaremwa Kamali Sendu ukanti kartina ruhusa yo pashi ye kangari rohao rijuze ye juge yabondo kaya rilawa pirizo zoma kobani riremwa zifungo ikawo zozidiro rane za ndani wandu atijwelewa na yuka bandri fungulwa hauri ni kwa grace karijarendwa zema karijaniki wa grace yabondi yora kwanza rijuzoka yonde furaha nehamu ndoni yo arumwa mula woma kobani wala utabe songo elewe watukalunge hadisi bala Obeid Abdallah fungwa le 9 le gendarmerie renga le 11 wa détention provisoire waja wafungulwa shakabati hukuma yala wanu kwaja fungulwa pia ile kanza eleze shange na libération provisoire kartujua kabuka mahakama ngatoka ndini naomba mguka yafanyishi haraka watike nziro jobira keza nziro sazibiri wala ngamuntu nziro yachiri na nyu prison de shejingusha shakeneti chiparisa ni hula singatujua upia ukaya maison d'arrêt ya Moroni si famille buvu hatu ariwa mesure utsaha ya hafadhuni haumtuka jazentuka wani Mujana suala muhimu kabisa kaya rikaudona huli hata tuhunda mala na madawanu beke ni mbiru kamfubi haku natiza mzee abo yajai complete ndukana umtswile kafalali jiri mjwao nyumba ikaundira kaulala hata umwiso garda chef makobani hapara waziri mahakama bokanara murade prison ngetuka ko musko kwa leonu Niambia ukane kama mturi hanzo mwenze vanu chelekezi ni palo zingazi dangu hao kuti usashelea jizira mie na mbeti huni kazi dangu hao ndio ndio sinani ni budget pia waharai wambokana wange video aribazizeni bae situation nziro cha finalement waido hata karja ribazizi wale raida cha lokana kana harara ku ukana karjaona sinde kozepu sinde serikali ti waziri tuka yonzi timndu tuka yonzi ya hajar johali ya ukana baba shantuo na mwanadamu ya jondo mahalaniyo ya huona amerikaona ngabla wanadamu riesho prizo rambiwo kama kautola misana ya toshukuria diaspora au kana mungoni mwa usiku rikazi rono akram habala maji hajara ukana unumsaada wabewa ni baadhi wana nani waliobonze amodo msala rawona ubewa ni diaspora karijiko ile ukana waraka kataka utwa kole kataka utwa shara kuura mrambue manarare narambue munda uraona kram ya bale maji ya sende prizo wodo msanda wa haja shemisa ndeka yondo ya rambokari ka ushora dio kama cha misanda serikali sora ko prizo kabati mzo kanzo prizo ya wana msanda utoka yonzi wala karjao na mezwiri zarengo usoni mondo wala magobani usuzeni uba ukanazo zisheleka izini pado ngazidangu hao abonge ini babititi na kanza nionese abonga mjini kababa ya complete harma lesala hilo so this is a way ya mweze hatu wakazi lengo kazi sharenga hifadhiwe makati
chejundu shahara ilosu ala muhimu afikiru kaya ubaidi hazamba abo mru yakana hamwa heshe jundu yisho garda chef Kasim au kaande ya para procureur ya para ministre ya wamio kaya baninu keti pirizo au kaya ze pirizo aye pirizo rangue pepe uja chambrobe uja se uja de ata uja pepe e pirizo ywe signifa pia enda mru ya njio pirizo ya pagofungo pirizo ya wona halakane ya toka ya rikala atiza itombe wala kaurisikinia wende ya renga upepo ya jere wa mjilia garda chef au kawende yondraze konsekansi za ko pirizo na ina metre bahasani au kenyu ba metre bahasani lofunga po pirizo tolipu hapia wa heola garda chef umri wa kaufungo nyumba hahe ya toni ujubu hapo pia irangani ya nyumba hahe Mwenyezi Mungu harihifadhi kabajenjezi haufa kabajajira ta mushki kabati ya koza kabati ya twagiha sheshe tabisharu mo pepo wendi ubenda zamba siri demando kaya na ritolwa rilali bazima sine security ho walio renge mabza magodoro rilali bano njumru jamze barwani aka rumruhazi abo umo wahahe koja kama kini badala ya urirenda zema waritowe waribehe benge tsunzu au waribehe mbaba hanu benge kandani wajoka mba security shawene warende kufuli waritinia harumalila jomelila yabo wakati wajora mna mguguma mzima hauikeze nyumba za beto zikaunuha kamti kabajajo lindwa mru ya fungwa hopirizo ya jovuka kartujwa kusudi kartujwa kela neshans ya ukaya bandu bano lijowa parisano pepo hunu shaka mjarengwa tamezwira karjona mrokoze karjona mru wa mahakama karjawona hatamba mru ya jayarira shawo pepo uri ngeri kawona ya wizarahe mahakama wabale dekametre waje wabemeze pano na pare foto aribala waruma ariwaje wangalie warengeze vamana upepo sauri akautsangatsanga ngo wakatongo wajo warije hari wabire panze mbesela 15 rione droit de l'homme waje abali zerongozi satanwa azo pepo majimbo ya tungwa ngewakoja waritwe habari afikiru kaka mjarengo atamezuri shabese wa haitani dekametre neze bese na ndambo jenda tawafikiri warengeze le dahodi au anasomba zejo fanya miezi mine amadeli razamba kuzana tsihu ese dongo singa juao suishi sikataparo kumagobana alhamdulillah mwana reconnaître sha angarishiao ukayaze prison ze tabuza hizo zinji haku sha ngaboze daraja donc yenyinyi ze dongo za mtambisha ni haku hindini emezimine ya kunguza wanatsihu mwabitsaho prison arandisi abdalaba ilo suala muhimu ikauga mtaho wa Komori samaha mtaho mahakama samaha nrudini behe message arumera isiwahe daula ne wizara ya mahakama na ne guvernoma kamili nalo wa Komori wakema zuhuda wangu warudi waelewe ya ukaya zinunzo nyangu shazenziro izo karitsubidiri zambebanu leo auke karudwa meza ritabishendri ninga joka bajiri ajali wa magobani yokartwinjia haukaya ni mahakama yendao na sirko ho magobani ho ketsubidiri njie ezabira ho magobani ho haukazi no anketi zendao kartwinjia wo mvawo sheza ajiri ritabira sonti pia ukasimesi na shaka kartwinjia wo mvawo ezantabisha do siku yidi bwana yafiwa ne mwana nyamana shewahe ya fafarata ya haja yidi yazilwa yatendea ziha mwana shewahe nongo hiyo yintabisha ine hantifundo haruma shefu bashahamu yantabisha domfo wa mtata bahasani ya kubaliwa ni procureur yende hata yendo maziboni avukahende ye procureur akubali ye juji hakubali zerongozi sa avukaja mwambi ukavaya bahasana venkandu hatamotasa jambi lokaya kutsuhenda nongo hiyo itabisha iritabisha hasonti pia hata yondo sukuralila
le moroni sonti pio kamdo banu yensi ya waswi reshida hadisi ya ukaya wakati ya Bob Denar ikaba fundu bamitikana mjomba hangu ya kakolonela arumele jeshi la Swalihi mzazahe hafuani mwanamshoahe hajare wa mizinga nema mercenaire wambali ya tantu jini hajadzihi zefamiza hahe warimi wambali yondo magobani yondo wakati waka diktaturi ya kanziro na makufari makatila fatuze leo sima islamu eti ambani yo haruma amani ngelo haruma mendeleo ya bamkatile nafasi oti hamzazahe au yoti hamwana nyamu kongo yo ibakisha fundo haruma ezifubaza hatu ya ukaya riskitiha yararu dokaya domoto ya ukati haki ya ukaleo mramadani ni jwao barwani ya ukahaka rais wa hele jumba la biashara la Comores chambre de commerce haka wakala voto deputa rumenti hajaka ministre habdavote wa mer denge ijanksida irengwa nimroaji shayemer arumetare kwamba leo kweli ngamnalale tandezi godoro dzima wonsi minaye yadojusa shetwa yenangalia nemwangalia na ndowo ya utowa haja ndabalababo mru yarumishihensi yinu nendaula yinu ya ukabalabo banu yensi ya waswili ibakisha fundo ya ukaya kweli yensi isali waswili daraja ya nsimi domoto haukayabo ketina shehu na shaulila manizo razamba wasawazamba abufumru awone mungu ka waziri ka ministri ka militeri ka avuka ifonu wone yendongoleka oblige ndujamze wahatu baruani ya dola komprime ya ubaza no ya tsenebala njomona mina ubaida tayimti ya uwade bade shihina jana ha demande yende la pitali haruma mezi miraru nasi wenda sindawenda kulaze sirobo shabaruani ya lale hadanzi ya juhe hadanzi tiprefite banu na mezi famiza baruani waziri mzamani ni wabi ukamtiwone waziri woye majau ya jikazao sha waziri hakika nge mwadi sira mweshi hawa yaka wona mrado komprime elera yolala ya rudia le komprime kahajuha imraka ze kurane hasubuhi ili yatijenda rumomo toula ilo wanahahe no wanashawahi watijomoni ndongo iyo hakika ngayiribizao ngeritabishao haukaya abo banu wafungwa mawaziri wenda tawadona daraja za daula na wadoma SCJ na wadoma directeur general wafungwa rala watwele ukaya lamruke lame ya prison na lapitana na hufa iriskitisha ikau rirengeze kwa dezaba ruaniri jitia zilitahala hulia kabamdo bamiyensi ya waswili rikwenda razienshi ngo iyo iritabisha mujaba ruani ya demande ya wizara ya mahakama ya demande ya pirizo ya jena grupu ya mwenje runishiwe kwa monjorengo ya demande ya fanye mshana wae ya jenekaro ha demande wizara ha demande mhoma gobani ili ya fanye hema pesa hahe ya fanye mshana lomoroni ya jene sima ya jene mafundi waifanye bahabo ya demande abondo bame dekametra wizarahe ze habari za mahakama wakoja no wanwaje wabimera muno skro karja waona baruani jari mundu akaza toli ubahanu mranje ya ule moroni wakazwa toli yabo ni amedi baruani ani yiribizi tena izo mugoni mweze nrongo mwana mshatu faiza sule zartabisha hamwisu amta usamahani kalimanjo lamba banu baino ahera isi wahe daula rika uzamba refungwa rika uzamba rebubulo rangu 2006 ya resi sambata ujekililu atejazali leo rika uzamba zikaja lahatu wanrua kwamba ula mzaha leo renderizi wono nande kabajani iliyo homa gobani kamparo raisi wahe daula yeheti reseveri general ya dorenge mapesa yoma gobani ya yabeho trezor haukakabati tafauti ya hela duani ya Komor na ipirizo ya Komor kabati zahamba
waziri madani haziyeshi nabo karija mmona abo shawore dara wa parsao wamba waziri haziyeshi waziri baruani haziyeshi Dr. Abdul Shakuru haziyeshi Idi Bwana haziyeshi Metre Bahsani haziyeshi